हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू जॉब अपडेटेड बाय ज्योति। सुभद्रा योजना पाई जो माने भी फॉर्म अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म अप्लाई केमती रहिबो फॉर्म टी कोठु पाइबे वीडियो को लास्ट पर्यंत देखंतु जानि परिबे। जो माने भी चैनल रे नुआ अछंती जदि चैनल को सब्सक्राइब करनाहांती चैनल रो किछि इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाउछंती देन चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। वीडियो टी भल लागिले लाइक कर देबे सांग मन को सहित शेयर कर देबे। देखंतु डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर तरफ सुभद्रा योजनार फॉर्म प्रिंटिंग पाई ऑल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड म्युनिसिपल को नोटिस आसी। देखो आपनकर फॉर्म यही टाइप आसो। आपण फॉर्म संपूर्ण मागेणारे कौन भी जनसेवा केन्द्र पाइबे। महिला शिशु विकास विभाग ओडिशा आवेदन पत्र यही फॉर्म संपूर्ण मागणारे उपलब्ध। देखो आप जनसेवा केन्द्र संपूर्ण मागणार यही फॉर्म टी पाइबे। भाग क आवेदनकारी सविशेष बरणी संपूर्ण नाम जोटा कि आप नामटा देवे आधार अनुजाई देवे आधार कार्ड रे जो नाम भी अच्छी से नाम ए लिखे। तापर आधार संख्या आधार कार्ड नंबर आपड़ लिखे। स्वामी और पिता नाम जो माने भी विवाहित महिला अच्छा स्वामी नाम जो माने भी अविवाहित अच्छा से पिता नाम देवे। 21 वर्ष ऊर्ध 60 वर्ष कम 1 जुलाई 2024 सुधा आपन को 21 वर्ष अधिक होता दरकार ना 60 वर्ष कम होते आप फॉर्म टी अप्लाई करेंगे। ओडिशार सिटीजेन हवा दरकार आधार कार्ड। तापर देखो जन्म तारीख कौन जन्म तारीख अपना दिन मास वर्ष डेट मंथ आउ ईयर अपने देखे फॉर्म टी फिलअप करेंगे। वर्ग साधारण अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आपड़ जोड़ा भी होता आप टिक चिन्ह मारे। शारीरिक भिन्नक्षेप जदि कहीं थे तो हाँ मारे जदि नथिबे ना टिक चिन्ह मारे सेठी। देन आधार संयुक्त मोबाइल नंबर आधार कार्ड जो मोबाइल नंबर आपणकर लिंक अच्छी से मोबाइल नंबर देवे। देन आपणकर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आउ किसी अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर थिले देवे। तापरे निज जिला नाम लिखिबे। ग्रामांचल जो मैंने भी ग्रामांचल रोते से ग्रामांचल निमंते 10 नंबर को फिलअप करेंगे। जो मैंने भी सहरांचल रोते सहरांचल निमंते 11 नंबर को फिलअप करेंगे। ग्रामांचल निमंते आप ग्राम ना लिखिबे ग्राम पंचायत ब्लॉक ये सब लिखिकी फिलअप करेंगे। सहरांचल निमंते वार्ड नंबर अर्बन लोकल बॉडी सहर और निगम एगुरा लिखि फिलअप करेंगे। ओके देन देखो भाग गे घोषणानामा मु एतद्वारा घोषणा करुअछि जे पूर्व पृष्ठारे उल्लेखित तथ्य मोर ज्ञान अनुयायी सत्य अटे। मु ज्ञात जे एथुरु कौनसी मिथ्या प्रमाणित हेले मु आवेदन को प्रत्याख्यान करा जाई पारे एवं आईनगत उपर कार्यानुष्ठान ग्रहण जाई करिवे। दयाकरी प्रযোज्य स्थान रे ठीक चिन्ह मारंतु। ओके मु ओडिशार बासिंदा अटे जदि आप ओडिशार बासिंदा होते तो ठीक चिन्ह मारे। 1 जुलाई 2024 सुधा मोर बयस 21 किंबा ताठू अधिक एवं 60 वर्ष कम अटे। मु कौनसी राज्य किंबा केंद्र सरकार योजना अधीन में मासिक 1500 टंका अथवा तदुर्ध किंबा वार्षिक 18,000 टंका अथवा तदुर्ध आर्थिक सहायता राशि पाऊना। आपण जदि केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट किंबा स्टेट गवर्नमेंट हो मंथली मासिक 1500 किंबा वार्षिक 18,000 टंका पाउथे तो ये योजना पे अप्लाई करें ना। जदि जो मैंने पाऊन थे टिक चिन्ह मारे। मु किंबा मो परिवार कौन सदस्य वर्तमान किंबा पूर्वतन सांसद किंबा विधानसभा सदस्य नुहंती। जो मैंने हो नथिबे टिक चिन्ह मारे। मु किंबा मो परिवार कौन सदस्य आयकर दाता नुहंती। मु किंबा मो परिवार कौन सदस्य कौन सहरांचल स्थानीय संस्था किंबा पंचायत राज्य अनुष्ठान रे जड़े निर्वाचित जनप्रतिनिधि नुहंती। वार्ड मेंबर किंबा काउंसिल थिले आपण एटा अप्लाई कर परिबे नहीं। जो माने
ନହେଲେ ନଥିଲେ ଆପଣ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିପାରିବେ। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଭାରତ ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କୌଣସି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଅଥବା ବୋର୍ଡ଼ ଅଥବା ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ଅଥବା ବିଭାଗରେ ନିୟମିତ କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ନିଅନ୍ତି ଅଥବା ଅବସର ପରେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ପେନ୍ସନ୍ ପାଉନଥିବେ, ନହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଚାକିରି କରୁନଥିବେ, ତ ଆପଣ ଏଠି ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିପାରିବେ। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଅଥବା ଉଦ୍ୟୋଗ ଅଥବା ବୋର୍ଡ଼ ଅଥବା ସଂଗଠନ ଅଥବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ମନୋନୀତ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ନୁହେଁ। ମୋର କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚିତ କିମ୍ବା 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚିତ ଜମି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନଥିବ ସେମାନେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବେ। ମୋର କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର 4 ଚକିଆ ଯାନ ନାହିଁ, ଟ୍ରାକ୍ଟର, ମିନି ଟ୍ରକ୍, ଛୋଟ ବାଣିଜ୍ୟ ଯାନ। ମୋର ପରିବାରର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହେଉଥିବା ଆପଣ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ ଗରେ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଜଣାଉଛି, ଏସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ଏପଟେ ଦେଇଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବରରେ ମୋର ପ୍ରମାଣୀକରଣ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ଉଦୟରୁ ମୋର ଆଧାରପ୍ରାପ୍ତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିବରଣୀ ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ନେବ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାରେ ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜ୍ଞାତ ଯେ ଏହି ସୂଚନା କେବଳ ଉପରୋକ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। 2 ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଅତିରିକ୍ତ ATM କମ୍ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ଆଧାର ସକ୍ଷମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଉଛି। 3 ନମ୍ବରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କଠୁ DBT ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଆଧାର ସକ୍ଷମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ NPCI ମ୍ୟାପର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ମୋର ସମ୍ମତି ନେଉଅଛି। 4 ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସହମତି ଯେ ତ ଏଇଟା ଥିଲା 4, 5 ଆପଣ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଦେଇଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଦେଇଦେବେ। ଯିଏ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ତାଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର୍ ଦେବେ, ଡେଟ୍ ଦେଖିବେ। ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ରିସିପ୍ଟ ମିଳିବ। ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତି ଶିକାର। ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ରିସିପ୍ଟ ପାଇବେ ପ୍ରାପ୍ତି ଶିକାର। ସୁଭଦ୍ରା ଅଧୀନରେ ଆପଣଙ୍କ ଆବେଦନ ସଫଳତା ସହ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ ସକ୍ସେସଫୁଲି ହେଇଯାଇଛି। ଆବେଦନ ପତ୍ର ଆପଣ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ଆବେଦନ କେବେ କରିଥିଲେ ତା ତାରିଖ, ଆଧାର ନମ୍ବର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଲେଖିକି ଆପଣ ଆବେଦନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର। ଏଇଟା ଥିଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବେ, ଫର୍ମଟି କେଉଁଠୁ ପାଇବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।